Thank you very much po, Ma'am Rose Moran. Ma'am Rose Moran, salamat po. May nakala... Sino? May nakala daw sino. Ay. Si Mami Cynthia. Kina Daddy Cynthia. Sorry. Malamoy. Dahil mo na po aswang. Sorry. Mas kawasa kaya? Akala ko sa labas lang umuulan. Sa loob din pala umuulan. Ala, sorry po. Okay lang po guys. Okay lang. May ano sa akin? Guys, andyan yung bago guys. Sorry, talaga seryoso. Hello, sorry. Kuya. Nag-toothbrush man ako. Wait lang. Hina. Wait lang. Hala. Ano yun? Hala, sorry. Okay lang. Ako naman na guys. Hala, tama na. Kaya ako nga rin tubig. Less ice. Dalawa. Thank you po. Saan ka natamaan? Pa-shower guys. Joke lang. Nag-okay lang. Tutulog naman. Tutulog naman ako. Tama na guys. Hiningal na guys. Hiningal na. Palo po. Shoutout po, Rose Borhal. Less size lang, oo. Ako po. Maligo. Ay, hindi na pa ako maligo. Rosalinda Carvajal, shoutout po sa inyo. Thank you. May nagkasabi kasi maligo daw ako. Naligo na nga ako guys. Ipa-shower guys. Sorry na. Sorry po. Nako, bukas makalawa may release na naman yan. May butas nga guys yung bubong. Rose and Palma. Shoutout po sa inyo. Ano din ako, hindi makakaayos. Tama na. Sige na. Yun lang yan. Tama na. Joker Forever, shoutout po. Yes po. Blessings daw. Blessings. Grabe ka. Sabi nakita ko kasi blessings daw. Saan ka na naman? Saan na naman? Ano talaga? Sorry na. Hindi ko nakita. Naramdaman mo. Naramdaman ko lang. Anong pa? Tama na please. Oh, tama na guys. Tama na please. More blessings daw.